ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମିଶି ଏସିଡ୍ ପକାଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଲେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ? ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲେ କେମିତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର? ପୁଣି ଏସିଡ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କିଏ? ଯାହା ହାତ ଧରି ଦିନେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ସେ ଯେ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ପିଶାଚ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନ୍ତରା ଗ୍ରାମରେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଜରଭା ଗ୍ରାମର କଥା। ରଞ୍ଜନ ଲିମା ବୟସ 35 ବର୍ଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତି ପାଳ, ଶ୍ୱଶୁର ପିତର ପାଳ, ଶାଶୁ ଗୁଲରୀ ପାଳ। କେବେଠୁ ଏମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ରଞ୍ଜନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନ ଖାଇସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ପରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ରଞ୍ଜନ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ହରାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏପରି କାଣ୍ଡ କଲା ସ୍ତ୍ରୀ? ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଆସକ୍ତ ଅଛି କି? ତେବେ ଫେରାର ହେଲେ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ? କେବେ ପ୍ରଶାସନ ରଞ୍ଜନ ଲିମାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଲିମା मोर ग्राम अंतरवा हेले मोर पुओ को एसिड लगेकी पुड़े तार सासू तार स्त्री तार ससुर मोर पुओर आघर माइकिना मरीगला हेले से द्वितीय स्त्री करिछि से द्वितीय स्त्री एका एपरी जंत्रणा देछि एसिड लगेकी पुड़े देखुच आमे निराश लोक आमर आश्रा कहीं ना आमे सरकार को एका आमे आश्रा मागुछु किंतु मो पुओर पदक्षेप नेब आमे पुओर न्याय पाइबो ए दुनिया रे आमर कहीं ना मोर एकमात्र पुओ को धरी थिले तांकर को छाड़ी देले आ ता स्त्री फेरार हेछि ताकू तंदत खोजी की ताकू गिरफ करबा को पड़बो ताकू उचित न्याय दिया जाओ उचित दंड दिया जाओ। मो ना चंदन लिमा मोर बापा ना रंजन लिमा जे पीड़ित अवस्था अच्छा से मो साबत माँ से आउ क्या भल पाला ना कौन ना से मो बापा जानवर बापा माँ आउ मो साबत माँ षड्यंत्र कर मो बापा एसिड फोपाड़ी देते आम ये करूँ मो बापार केस को लेकिन आम अड़वा थाना केस करूँ घर को आसते घर को आसते तार ससुर मो बापा ससुर आउ शाशु को गिरफ करके नेले आउ मो साबत माँ फेरार अच्छे से शाशु को नेले शाशु को नहीं गोटे राति रखी छाड़देले ससुर को आका फरवर्ड कर जो मैंने सामिल अच्छा से कार्य अनुष्ठान टिके करंतु आरेस्ट करंतु कहीं जो साबत माँ फेरार अच्छा माँ को भी छाड़ी देते खाली ससुर को आगे धरी गोटे कार्य अनुष्ठान करंतु आमको न्याय दिंतु। मो ना पूर्णलिमा आम गाँव हूँ अंतरवा आम पुओ को से खावा को जाते घर को शोवा जाते जावाक एसिड पकई देते ससुर ता शाशु तार माइकिना पकई दीज को नहीं अरेस्ट कर नहीं से पुलिस जाक कौन है छाड़ देते दुई जन को छाड़ देते जन को अरेस्ट कर पठे खोजे को अरेस्ट कले आउ भल ही था से आमको सरकार को न्याय पाइबा दरकार। गजपति जिला प्रतिनिधि संतोष कुमार पालंक रिपोर्ट, BE न्यूज ओडिशा।